করে আজকে মহরমের তাজিয়াটাও বেরোবে। বিশ্ব আদিবাসী দিবসে আদিবাসীদের মিছিল ঢং ধুমধাম চালিয়ে যাবে। আর এই শ্রাবণ মাস বোলবমের মিছিলটাও যাবে, একসাথে যাবে। এটাই সম্প্রীতি এবং তার জন্য আমরা অত্যন্ত সতর্ক। প্রত্যেকটা জাতি ধর্মকে, প্রত্যেকটা সেন্টিমেন্টকে আমরা সম্মান দিই। আপনারাই এই পুলিশ প্রশাসনের সরকার এরাই আজকে নিয়ম বেঁধে দিয়ে 10টা পর্যন্ত আদিবাসী দিবস পালন করা যাবে, তারপরে মহরম বেরোবে, তারপরে মহরমের তাজিয়া বেরোবে। কি ধরনের কথা? কারা সেন্টিমেন্টকে উস্কে দিচ্ছে, কারা সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিচ্ছে আজকে বুঝতে হবে। রায়পুর বাজারের আবার তো অনেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ আছেন। আজকে এখানে কোনোদিন কোনো রকম সাম্প্রদায়িকতার কোনো রকম বিশৃঙ্খলা হয়নি। আজকে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের যারা দরকার আছে, শুধু সামান্য একটা বিষয়ে এই পারমিশন দেবো না, ওখানে দেবো না, এইগুলো বন্ধ করুন। এলাকার মানুষের সাথে মিশুন, এলাকার মানুষকে চিনতে শিখুন, এলাকার মানুষের সেন্টিমেন্টটাকে বুঝুন, এলাকার মানুষের চাওয়া পাওয়াটাকে বুঝুন, এলাকার মানুষের চাওয়া পাওয়াটাকে সম্মান দিন। আপনার ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক থাকবে, আপনার আইন শৃঙ্খলা ঠিক থাকবে, এটুকু কথা দিতে পারি। যাই হোক, আজকে দীর্ঘ বক্তব্য রাখার সময় নেই। আজকে বিশ্ব আদিবাসী দিবসে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, দলমত নির্বিশেষে রায়পুরবাসীকে এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আমার আগত ভাই বোন দাদা ভাই সালামকে আর মিথাও জি গায়ে সাহার চালাতে কেনা জি গায়ে সারা জোহার মাতারে সালাম को जोहार। বিপ্লব সরেন জিত কর, ভারত জগৎ মাঝি পারগানা মহল জিত কর, আদিবাসী একতা জিন্দাবাদ, বিশ্ব আদিবাসী দিবস জিন্দাবাদ। जय सलाम को सिद्धू करा मुझे बड़ा वाला बना रहा। चलो वो सलाम कौन है? पश्चिम बांगला पनत बांकुड़ा जिला सारेंगा सिमलापाल रायपुर मुलुक रेन भारत जागत मांझी पारगाना जुवन महल साउते भारत जागत मांझी पारगाना महल रेन कमिया को बाइक रैली और स्ट्रीट कॉर्नर और बीरबंटा को मुठान बाहा माला आराव तालाते जेंगेट आदिवासी माहा को मानाव किदा। नवा बाइक रैली दो सारगा मुलुक रिया पिररगाड़ी मोड़ खन एतहब काते सिमलापाल ओंडे खनते सारेंगा खनते रायपुर मुलुक को रैली किदा। साउते सारेंगा रायपुर सिमलापाल बाजार रे स्ट्रीट कॉर्नर होय सारियना। नवा पे गोटांग मुलुक रे मेना बीरबांटा को मुठान रे बाहामाला को आराव किदा। नवा मानाव कमी हरा रे सेलेद को ताहे कना नवा पे गोटांग मुलुक रेन जुवन कमिया को और पारगाना महल कमिया को साउते सेटेरे ताहे कना बांकुड़ा जिला गोटेद बिप्लव सोरेन। जेगेत जगत आदिवासी को माहा काना तो उना लेसाड़ेद तेगे से उना माहा मान सहित मनाव लगी नवा रायपुर सारेंगा सिमलापाल जुवन बहा को नवा पिया मुलुक रेन पारगाना बाबा तक पारगाना रेन सपाप को पिंडी पारगाना को माझी बाबा को माझी हपन को सानाम को तेहन जावरा होय लेना। तो उना जावरा तालाते बाइक रैली तालाते नवा पिया मुलुक रेन नोंकान जहाँ तायनम रे इया तायनम रे मेना आकदा बीरबांटा किना मुठान नोंकान विभिन्न मुलुक रे मेना आकदा नोडे गुरुगम के मुठान मेना। तो नोंकान मुठान करे माला एम काते साराव होइना और नवा तालाते तेहा माहा मानाव होइना। मेनखान खाली ओना मतो दो बांग तेहेन बाइक रैली तालाते नवा वार्ता से नवा कथा रकाब होइना जे अपनार इलाका रे नवा को पिया मुलुक इलाका रे आदिवासी को ओका लेका मेना को आदिवासी को ओकाठन को वंचित कना आदिवासी अइदर को ओकाठन मुटरुजो कना आदिवासी अइदर को ओकाठन बाबो नामेदा नवा जी का जगार न तेहन तैयार लगती कना नवा जी कते के नवा वार्ता एम केदा नवा रेली और नवा रे सनाम नवा इलाका रे जुवन बहा को मुलुक पारगाना बाबा को मुलुक सपाप्ति को अवरन पारगाना बाबा को माझी बाबा को नवा को एम कना आदि मौज आदि सरहाव सनाम को जोहार। अच्छा जहाँ पिया मुलुक बिन ले केदा उना मुलुक बेगर आरहों एटा मुलुक रन के नवा बाइक ले के सलना को ना तेहन दो जास्ती कायते के नवा पिया मुलुक आदो नवा खबर आजम कते जास्ती कायते नवा पासना हुई कान ताहे तो आदो हाना नवा मुलुक रन को ताहे दाड़िया नुका खबर तो बांग ᱧᱟᱢ कना काना पिया मुलुक रन कोगे जास्ती कायते नोडे ñᱮᱞ हुई कना हे आर एटा रन ता मुलुक को हेज करा उनको सरहाव उनको मतलब सागुन दाराम आदि मौज आदि रस्ते। अच्छा पारगाना महल रन अको तो उनका जिला स्तर राज्य स्तर का को नोडे सेटर को थाहे कना पिया मुलुक पारगाना को रायपुर मुलुक पारगाना बा थाहे कान तबनाय
sarga eren program ada karena sebab kota Hekana iren Simlapal program ada Hekana jela mohon patakot node bakal jela guru karena saya Hekana itu nuwa elaka dunia janam thau kana sate ini tadi aima node tolat patakot Hekana tamara abren menan kompe Chowdhury Hasda kompe Hekana sate node amra adu aima macet kompe kota Hekana abren jual buah kota Hekana nuwa daro salam salam noa baik le do oka khon ehok na ar kara habi teh sanam ko ge sarga muluknya timur jahat dahire oda boga buru te abo aricari likate boga buru kate oda khon bike rally soje Simlapal chalao Simlapal school mugre etang street corner kora hoina তারপরে ওটা মিছিল সোজে সারেঙ্গা চালাও না ওটা মুঠান রে মাল্যদান হই না মালা আরা হই না ওটা স্ট্রিট কর্নার হই না তারপরে সোজে রায়পুর বাজারে ওটা গুরু গমকে মুঠান আরা হই না সাথে রায়পুর বাজার হ্যাঁ ওটা আচুর হই না আর অনেক ওটা তেগুয়াকান ওই সিধুকানুয়া মুঠান ওটা মাল্যদান হই না ওটা আম্বেদকর মূর্তি বেনা বিআর আম্বেদকর ওটা মাল্যদান হই না হ্যাঁ নংকান কামি হরা তালাতে जुआन को ako jaha kami hora ko sab leda noa do sar sagunena ar dara kam din re nongka ge adivasi isute ko garja adivasi isute ko rola adivasi isute ko lahai noa mo tas tehnya kami hora talate santar ko cek bartarin makwa teheny adivasi divos re santal ko noa barta em santal tamam adivasi ko teheny jaha adivasi idikate bibhinno গরব রেনা কথা মেনখান ওনা গরব রেনা জিনিস সে গরব রেনা ওনা যাহা দুরিব কান তাকোনা ইতো আদিবাসী ko ওটা দুরিব সান্তাল ko সান্তাল ko tamam দুরিব কানা নোয়া গরঙ্গান দুরিব তেñ oka ko tencho ante rate ko kana ona ko বন্ধ হইবা আর আদিবাসী ko বুঝ হই তাকোয়া ইন দুই অকয় কানা ই oka খনি হেজ কানা চেত তিং পাওনা ওনা পাওনা চিকা তিং জামা নোয়া বুঝ হই তাকোয়া তেñ আদিবাসী দুসরা নোয়া গে মারাং kukli hoy lakti kana in ono ka kukli in cheli kana no ka koni heje kana in jadi nyama kada jeda bo nyama kada no kana kukli te hek lakti kana no aga adivasi kana marang kami kam itu ndo ya Biplop Soren Bapak Jela jor